Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos de vuestro Sherlock Holmes. Estamos aquí en el Chapter 1, el directo número 9. Lo he titulado recta final porque vamos a ir ya tirando ya las misiones principales. Sí, porque estamos un poquito atascaditos y no quiero estar ahora pues buscando ahí sin parar y no poder progresar, porque como quiero subirlo a YouTube, gente, pues tampoco es plan de ponerse ahora pues a perder mucho tiempo. Prefiero pues tirarle un poquito la principal. De todas maneras, si me lo paso y no me da opción a terminar las secundarias, pues cargo un guardado anterior y ya tomo por saco. Vamos a darle. Y estamos con la Musa de Allende de los mares. Vogel me ha invitado a su galería de arte, que está situada en el Caravanserai, en el cruce de Bazaar Road y Hermes Avenue, en la Old City. Ay, que hemos hecho un bajundo. Por Dios. Vale. Vamos a cambiarnos de ropa, ¿no? Y tal. Vale. Vamos a ver. La galería de arte está en el Caravanserai, en el cruce de Bazaar Road y Hermes Avenue, la Old City. Bazaar Hermes, Old City. Bazaar. ¿Dónde está la calle Hermes esa, tío? Ah, es una avenida, Hermes Avenue. Bazaar Road y Hermes Avenue. A ver. Ah, la Bazaar está aquí. La avenida tiene que ser como una avenida grande. Es esta, Hermes. Aquí. Aquí está. Caravanserai. Ah, para allá. Mañana hemos conseguido la RAM de Claire B. GG. Merhaba. ¿Es aquí? Vale, estamos aquí ya. O sea, a ver, hay que encontrar la galería de arte. ¿Pero es esto? No, esto parece una iglesia, ¿no? ¿O qué? A ver. Farmacia. Librería. ¿Podré comprar algo aquí? A fresh newspaper? Oye, lo compro todo y ya está. I wish you pleasant reading.
Ah, puede ser esta puerta, ¿no? Yo intento entrar por la otra, ¿no? Sí. Vale. Ok. Cucú. Me falta la animación de eso, ¿no? Hola. Ah. Mr. Holmes, you came. Salud. Oh, how kind. Though now, of course, I realize it is because of my game, not the works on display. It needn't be one or the other. Your man's disguise was easily debunked, Mr. Vogel, but I shall admit that you planted in me the seed of curiosity. Ah, terrific. I had no doubt you'd put the pieces together. Let us call it an opening gambit before the real game begins. So, this little game of yours, what's it about? An enigma to solve. A locked area in the basement with no windows found brutally vandalized. I have no clue how it was possible. Vale. ¿Qué había ahí? And this locked area downstairs, what exactly was it? The under gallery. It's always shut, and I'm the only one with the key. Ah, so this is your private collection, not part of the gallery. Oh, no. It's an exclusive exhibition of eccentric pieces. Only a select cadre of artists, investors, and collectors are admitted. Not everyone deserves to have their eyes opened. Vale, describa lo ocurrido. What about this intrusion? What happened? Last night, I was about to leave the gallery when I heard a noise downstairs. I went to the basement, but I didn't see anything out of the ordinary. It was admittedly a rudimentary inspection. It is not uncommon to get rats down there, so seeing nothing of note, I left and locked up the building. When I returned this morning, alas, I discovered that part of the exhibition had been torched, and there was no sign of the intruder. The mystery being, of course, that all the doors to the gallery were locked exactly as I left them. And the door to the basement is the only entrance? Correct. Tell me you're not intrigued. Well, this matter is certainly within my wheelhouse. This intrusion troubles me. Please take a look around if you're willing. The under gallery is through the door at the end. I will see what I see. Ok, vandalismo en la galería baja. Vale. El Papa Formoso y Esteban VI, Jean Paul Lawrence. You sure you don't like art, Sherry? El origen del mundo, Gustave Courbet. Ha quedado claro, ¿no? Ha quedado patente, ¿no? Almuerzo sobre la hierba, Edward Manet. Bollington de espaldas, Charles Shetty. Back home we've got a taxidermist. He's gonna have a heart attack when he sees what I bring him. ¿Qué cojones? Back home we've got a taxidermist. He's gonna have a heart attack when he sees what I bring him. Un tiburón ahí como desangrándose, tío. A ver, una pala. Old, and hasn't been used for a long time. Huellas. 74 centímetros de distancia. ¿Lo mismo de antes o...? The left step's length is shorter than the right. Ah, vale. Indicates that the walker was lame.
Eso te iba a decir yo. Exactamente. Closed with a metal bolt. Footprints. Size 9.5. Arañazos. Limaduras de imán. Fresco. Cuervo. Sherry, how about some company in that dreary chamber of yours? Leave my loneliness unbroken, John. Parece ligeramente movido. A handprint of the thing from another world. But it looks fresh, and its coal origin ruins the effect of the extra mundane. Vale. Sodden and mold-ridden. One presumes deliberately. Sodden and mold-ridden. One presumes deliberately. Malboro. A Malpal butt. Malpal. Coal fingerprints. I think we're looking for a man with a coal moustache. Marco. Marco azul. Ugh, sheer vandalism. Only an ignorant person could do such a thing. Cadena frágil. Por los cuadros. Ah, tenemos una reconstrucción. Vale, pero tenemos en el parcialmente cosillas. Huellas de carbón. Y el intruso es fumador y tiene cojera. Nada, no podemos. No tenemos nada. Bueno, voy a ir marcando todos y luego vamos viendo. Hay 5, ¿eh? Vale, a ver. Aquí estaba el marco. El marco. Muy buenas, Pepe. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Grande, Pepe. ¿Pero eso qué es? ¿Es todo igual? O sea, que ha sido el mismo. ¿O otra persona? ¿A ponernos a prueba o qué? Esto es diferente. Estaba escondido aquí, ¿no?
Bueno, esa podría ser buena, ¿no? Esconderse ahí. O venir por aquí. Esta podría ser buena por las huellas. ¿Esto sería para escapar o para entrar? Es que para escapar por aquí... Uf. A ver. O sea que puedo entrar por aquí, seguramente. No sé, tío. O esconderse. Este vino por aquí. Se puso a mojetear aquí. Porque le habían movido eso. Vale, y este pues puro vandalismo por aquí y tal, bueno, no sé qué. Ahora sí. You're not even trying, Sherry. No. Concentrate. A ver si tenemos la idea clara, porque... A ver. Vale, un ataúd con un esqueleto que había movido un poco. En la tapa alguien había dejado una huella de carbón. Vale, entonces si habían dejado una huella de carbón, tiene que ser el del carbón. Exactamente, además, si sale ahí con la mano y todo. A ver. Pues sí, The intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the hatch bolt. He accidentally pushed a shovel to the floor. Vogel heard the noise. At the sound of his approaching footsteps, the intruder hid inside the coffin. When Vogel entered the basement, he failed to notice anything strange and left without properly checking. The intruder waited until Vogel had left the caravanserai before burning the paintings in Wilde's room. But the vandalism was a cover for the theft. ¿Y por dónde huyó? ¿Por el mismo sitio? ¿O se fue por aquí también? Por las escaleras. No puede ser, ¿no? Que por el mismo sitio lo tiene jodido, ¿eh? The pieces are not what I expected. What do you think my collection is about? Hola, Freeman. ¿Cómo estás, tío? Sherlock Holmes. What? No sé. La decadencia. Dozens of priceless works amassed simply for the sake of it and presented without care. It's not about the art, it's about excess, yes? I don't know. Well, that's absurd. Of course you know. It's your gallery. There is no one answer, no singular truth, but many filtered through the subjective mind. That forgetting, embellishing, lying machine. Besides, what's wrong with a lie if it makes life more interesting? What's wrong with a lie? It corrupts the ability of others to behave freely and rationally. Men never act freely and rationally anyway. It matters not what is or isn't in the end. The only important thing is how you feel. And I simply want to feel and consume as much as I can. Don't you? Feelings are simply one's animal ancestry trying to wrest back control of the brain. I try to avoid the distraction. You try not to feel, even in a place like this? None of it moves you? To be frank, I struggle to maintain even a whit of interest in art.
But, Mr. Holmes, it is joy incarnate, mankind's greatest achievement. Mankind's highest achievement above all others is objective and rational thought. I see then why you dislike art, for it means whatever you want it to. Or perhaps, Mr. Vogel, I was lying. Aha. Vale. Ah, Freeman le ha poseído un inglés a un americano. Eso sí, del otro día que vino el inglés. Ya visteis que la publi del canal Fofo, que no falte. Gordon Freeman Possession. El caso era trivial. Mr. Vogel, I have confirmed that the intruder was an average-sized, flexible Malpal smoker with a limp. As it happens, the vandalism was a cover. The true intent was to steal a painting without your knowledge. The fact is, one of the pieces from the Wild Room is not in the wreckage. What? That is extraordinary. El visitante cojo. This thief was familiar with the gallery and he was sporting a limp. Do any of your clients or artists come to mind? My, your attention to detail is remarkable, Mr. Holmes. I should introduce you to Bosch's works. Alas, I'm afraid I cannot suggest a culprit. Sobre el robo. The fire was a clever attempt to hide a stolen painting, even if it didn't fool me. I found the remnants of an empty frame in the pile of ashes. The canvas had been removed. Do you know which paintings in the Wild Room may have interested a thief? Were any particularly expensive? Those pieces belong to a well-known artist named Boniface Mercurio. They're controversial, but not of a notably high value. ¿Y sobre el allanamiento? The intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the latch and dislodged the shovel while doing so. That's the noise you heard yesterday. When you went downstairs to investigate, he hid in the coffin. It seems I should have checked the space more thoroughly. There's something more, is there not? I can see it in your eyes. Indeed. There is another intriguing angle. I recently received an anonymous offer for one of Mercurio's works. The sum was more than fair, and indeed could have saved Mercurio from his artistic poverty. But he declined it. Was it a performative whim? Some artists lionize pain and hardship as if their work would be worse after a meal and a hot bath. I cannot tell. But not only did he refuse the deal, he insisted on displaying the painting in the public space. I was hoping to change his mind, but artists are a special breed of stubborn. Concentrar en leer. Vale, que está en inglés. De vicio, dice, pero ¿qué está jugando ahora? ¿Puede describir el cuadro? What was depicted in the piece? A bound woman, wrapped in robes, being penetrated by a red devil that stared at us, the viewer. The beast had numerous tails growing from his back, and a large crowd gathered around the pair, silently watching the orgiastic scene. Okay, well, given the nature of the other works on display, it's hard to see why that one stood out. What could possibly be its value? The evaluation of art is very subjective, Mr. Holmes. After all, art is everything. A poem, a bruise, the beads of sweat on your beloved skin. Even a masterfully solved crime. I'm not sure I see the connection. Regardless, the painting was one of a series called The Sabbath Night in Cordona. The works depict sex, violence, and other controversial acts that life, for better or worse, contains. Ah, I see. I'm not sure that you do, but that can wait for another time. ¿Dónde vive Mercurio? So where can I find Boniface Mercurio? I know he lives somewhere in Old City, but couldn't be more specific. He's a prominent figure, so finding him shouldn't be a problem. Well, I believe I have enough to begin. Thank you, Mr. Vogel. Your gallery certainly has unexpected depths. I'm delighted to have been able to please a friend. In return, I expect you to come back with good news. Or at least with a good story. Okay. Es conocido. Hay un archivo. A ver dónde vamos. Sí. Al periódico.
Bajos aparcado, el canal aparcajos fue no te pases, que yo suelo terminar todos mis juegos. Lo que pasa es que desde que hago directos, tío, pues me cuesta más. Cuando solo hacía series en YouTube, las terminaba todas. Y eso lo sabéis. No me lo podéis negar. Vamos a ver. No sé si tengo que mirar aquí. Perpe, ¿me puedes ahorrar la molestia de saber si tengo que mirar en el periódico? Lo digo por si no tengo que... Pues sabes tú que se puede mirar en el periódico, en la policía o en el ayuntamiento. Coño. Esa. Distrito All City. Sección. Voy a hacer una entrevista. Si es famoso. Gente, una celebridad, ¿no? Toma, ya está. La semana pasada nos ha deleitado con un nuevo escándalo relacionado con los círculos de la alta sociedad artística. Todo comenzó en una venta de cuadros que los artistas locales denominaron como la danza de la decadencia. El director de la editorial de Lion, Dayron Terwick, rompió el idilio lanzando una silla a un artista decadente, Boniface Mercurio. Según declaró más tarde, el señor Terwick lo hizo porque el señor Mercurio lo deshonró. Esta columnista les recuerda que hace poco vieron al señor Mercurio y a la señora Terwick juntos en una cafetería. Después, un director de orquesta, Kurt Gallagher, destrozó un cuadro sobre la cabeza del señor Terwick para proteger a su amigo Mercurio. Se inició entonces una gran pelea en la que intervinieron muchos clientes. Después de la provocada riesta, llegó la policía, que detuvo a los participantes y los mantuvo bajo vigilancia durante una semana. Menudo acto. Como leal consejero personal de ustedes, les sugiero que adquieran un recuerdo de la venta. Por desgracia ya ha terminado, pero el mismísimo Boniface Mercurio invita a nuestros lectores a su casa, donde podrán comprar uno de sus cuadros. Lo encontrarán en Hermes Avenue, entre Scarlet Street y Olive Street, en la Old City. Dale. Está en Hermes Avenue, Scarlet y Olive. Scarlet y Olive. Ahí. Espérate, no sé si por aquí o por ahí. Vamos por aquí. Extra, extra. No, por aquí, mejor. Vale, aquí, yo he marcado aquí. Excuse me, young man. Where do you think you're going? No sé. Greetings, ma'am. I'm looking for the... I don't care who you're looking for. You shall not pass. No visitors allowed. I wish to buy a painting from Mr. Boniface Mercurio. Is he at home? Dearie, tell me because
old age has made me blind. Did someone write Information Bureau on my forehead? Because I'm not here to answer your questions. Entry is for residents only. If you aren't a resident, please leave, or I shall report you to the police. ¿Me tengo que vestir? Sí. Let's go. Vale, es pues esta, gente. Supongo que no estoy tan moreno y despeinado como el artista bohemio. Vale, Perepe, ¿estás por ahí? Es que yo en otro caso me quería cambiar el peinado, pero el peinado no sé. Hay peluquerías aquí, tío. Barberos o como se llame. Es que, a ver, barbas y todo eso sí que he pillado, pero peinados no. Gorros sí. A ver, camisa, barba de 3 días. ¿Está en la zona de gorros? Hostia, pero yo no he visto los peinados, ¿eh? O no sé, o todavía no he dado con la tienda en cuestión. Vendedor de ropa. Ah, por ejemplo, este, a ver. A lo mejor no te lo venden hasta que sale, yo que sé. Ahí, para el otro lado. Coño. O sea, izquierda. Quita, niña. El mercadillo. Nice affordable. A ver. Claro, es que aquí solo sale esto, por ejemplo, ¿ves? Ah, mira, ahora sale. Eso es porque es el caso. Porque antes no salía. Vale. Vale. La camisa será esta. Es parecido a la que hicimos de la otra vez. Del mafioso ese. A good choice. A good choice indeed. Ya está, ya damos el pego, ¿no? Nice affordable clothes. Step right up. Izquierda. No, esta no es. Era la de allí delante. Ya me he dado cuenta ya. Boniface, sweetie. Is that you? Ah. Old age does terrible things to one's sight. I didn't recognize you at first. How are you, Mum? I'm ashamed to admit that I've lost my key. Do you have a spare? For heaven's sake! How many times will you lose that key of yours? Of course I have a spare. You artists all live in your own little world. Hola, Legios. Please accept my thanks. I would rather accept your rent. You promised to pay me several weeks ago and I'm still waiting. I will pay you, I promise, very soon. You'd better do, my dear. Or else I'll just change the lock. And I won't fall for those cow eyes. Ya ve el apartamento de Mercurio. Bueno, ya sabes dónde está.
músculos del torso blandos. Judging by post-mortem rigidity, the body lay here for 1 or 2 days. Magulladuras en los nudillos. Ah, ya lo da. Pues, vale. The wound is precise. It was inflicted by a razor or a knife. A normal kitchen knife. Could be the murder weapon. Soaked in blood. It seems as if the puddle of blood was here before the rags. Vale. The blood has dried. I've heard of this style of painting. It is called expressionism. Falta un cuchillo. Va, pues el del arma, ¿no? Fibras de tejido. It appears the wine was truly awful. I wonder where he got that fancy camera. Despite the overall tendency towards mess, you cannot sit with the drawer pulled out like this. Someone left it after searching. Vale. The chest has been searched. Red skin, tails on the back, reminds me of Werder's description of the stolen painting. Cuarto oscuro. The photograph was not pulled out in time. Such a waste of material. Vale, registrar un apartamento del pintor. No sabía yo que no iba a funcionar esto, pero bueno, por si acaso. Leer B, Freeman. Tengo el A y el B. Especifica. Vale, a ver. Aquí estaba él. Lo pillaron aquí, ¿no? Y por eso no terminó de revelarse la foto. Y dejó la foto ahí. Vale. Entonces se vino para acá. Y este lo pilló por sorpresa, ¿no? ¿O no? Espérate. Es que si empieza aquí... Vale.
Ahora aquí se tiene que defender. Ah, ¿podría ser un suicidio? Aquí está la botella. Había un rastro de botella, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí faltaba el cuchillo y estaba el rastro de la botella. Vale, aquí puede ser la puñalada. Vale, aquí coge el asesino, coge el cuchillo. Este coge la botella, que la he cogido antes, ¿eh? Aquí lo pilla. Bueno, claro, la botella la habrá cogido de otro lado, no sé. Aquí lo pilla desprevenido, lo tira para acá, vale. Este se defiende. Vale, aquí es donde se defiende. Vale. Y aquí pues donde termina la faena. You're not even trying, Sherry. Mierda. Concentrate. O lo termina ahogando aquí. Espérate. Mercurio was developing photographs when the intruder snuck in. Vale, vale, sí. Mercurio heard him coming. While the thief was searching the chest, the painter ran towards him with a bottle in his hand. He smashed it across the thief's head. The intruder had no choice but to defend himself, and the weapon of opportunity happened to be a kitchen knife. Mercurio stepped aside to grab the painting, but the wine-blinded thief attacked Mercurio's throat. When the thief came to his senses, he saw Mercurio bleeding on the floor. He grabbed the rags and tried to bandage him, but it was too late. Why did Mercurio attempt to snatch the painting in the middle of a fight? To strike the intruder? Not with his painting, it was too important. Ah, por eso no entendió la parte última. Claro, lo de las vendas, era lo de las vendas. Claro, intentó tapar la hemorragia, creyendo que estaba vivo. O sea que no lo quiso matar en realidad, porque lo hizo en defensa propia, prácticamente. Vamos a ver, ¿cómo voy a poner un mod de Claire en pelotas, gente? Vale, 6 tonticos. Claro que llama la atención, pero a mí me banean el canal. ¡Ey! Vale, pero ¿por qué Mercurio quiso asir el cuadro en mitad de una pelea? It's time for some chemical magic, John. Ah, vale, tenemos que analizarlo. El pintor pilló al ladrón. Y al pintor le mataron una pelea. El ladrón no perseguía el asesinato de Mercurio. Vale, eso ya lo hemos deducido. Vale. Bueno, vamos a hacer magia. Vamos. Que juega el Sevilla contra el Madrid. Menos 8 y 10.
esto. Lo multiplico. Lo multiplico. ¿Cómo cogía yo esto para ponerlo yo ahora como número, quiero decir? Así mejor, encadena. Bien, así lo voy sacando bien. Vale. Ya solo tengo que sacar un 2. Este lo divido. Y ahora hacemos una operación que metemos este por aquí y este por aquí. Cuadro de la habitación de Mercurio. He conseguido eliminar la sangre del cuadro con productos químicos. Es un bodegón del apartamento de Mercurio. Doesn't look like the painting we need, Sherry. As expected, but that doesn't mean it won't tell us anything. Let's put it on the easel where it belongs. Habrá que comparar ahora. I lo que guess falta, this ¿no? is his most ordinary painting. Spot the two differences, John? I guess this is his most ordinary Vale, painting. la cabeza está en el Spot aseo. the two differences, John? La cabeza de carnero. Vale, está aquí. La he visto yo.
monster was actually a man. Poor girl. John, you ought to be thrilled. We are now hunting the devil himself. What were you saying, Sherry? I was too busy sketching the scene, you know, crimes and such like, daily routine. Did you find something? A photograph. It depicts a man in a red suit with tails sprouting from his back and multiple people in masks watching the scene. It all adds up. But the act of love, it wasn't given willingly, John. It was a violation. And the girl, she was with child. Give that to me now. Did you recognize someone? No. Although the victim is not from Cordona, she is African. Look at the ritual scars on her face. Get that image out of your brain. You have to continue the investigation. I must speak to the landlady. Perhaps she saw or heard something. Sherry, you cannot tell her the truth about Mercurio. It will hurt her. John, that's illogical. Sooner or later, she will come here and discover a corpse, and I still need to talk to her. Just avoid mentioning corpse, all right? Stick to the character, tell her to call the police. I'll take that into account. And wait here. I've redrawn the people in the photograph. Now you can proceed with your investigation without those horrific details. Vale. Esa Rebequilla. Qué bien ahí, con esa pedazo de raid ahí, de 14. Grande, Rebeca. Grande, guapetona. Puro nervio canario, ya sabéis. Pasaros por su canal. Lo vais a pasar genial. Pues aquí estamos, sufriendo y dándole cañita aquí al Sherlock, aquí extrujándonos el coco. Gracias por esos pitazos. Un besazo, guapa. Aquí estoy con un caso nuevo de la parte de la historia. Vale, pues tenemos este. John ha reducido la fotografía de la violación que hay en el apartamento de Mercurio. En el dibujo retrata a una mujer encinta con cicatrices tribales en el rostro. Y a John no le gusta la idea de contarle a la casa la verdad. Sugiere que sigamos fingiendo. Vale. No. The chest has been searched. Hola, Meru Hart, ¿qué tal? Y es de parte de Rebe con la raid. Grande. ¿Quién ha estado en mi piso? Can you tell me if anyone else has recently entered the flat? Oh, you're talking about that Mira, el cojo, limping el man. cojo. I'm sorry I let him in. I was scared. And I thought maybe he would motivate you to find money so that you would pay your rent. No offense, dear. Can you describe him? Oh, so you weren't at home. I was so certain you didn't leave your flat that day. He was of average height, had a limp and a tattoo on his neck, and he was smoking Malpal cigarettes. My husband used to smoke those. They have a horrible smell I can recognize from a mile away. Vale, vamos a hacer caso a John, ¿no? Dígale a la policía que venga y ya está. Can I ask a favor? Of course, dearie. Please call the police and ask them to enter the flat. And don't look inside until they come up. What? What trouble have you stepped in this time? It really doesn't matter. Thank you, Mum. Bueno, desafío superado. De aquí poco se cambiará al nombre de Fofo No Hitter, ¿sí no? Gracias por el follow, Meru Hart. Bienvenido, bienvenida al canal, a la familia. Vale, pero tenemos que preguntarle sobre esta muchacha o yo me he perdido. You're acting so strange today, dear. I hope someday you'll let me inside that head of yours. Vale, ¿y ahora qué? No, ¿salimos? Phew, Sherry, that was close. But you did everything correctly. Now, take off your outfit. I can't let you walk around in a dead man's clothes. Chico, vale. Nos ha puesto la ropa del principio.
Ahí voy con barba de 3 días. Coño. Vale, ¿qué hacemos? No tengo más pistas, tío. Joder, embarazada. ¿Y qué hacemos? Are you able to help me? I don't talk to strangers. Can you satisfy my curiosity? Sorry, but I never heard of this. Oh, I am bored. Es Call que me when no you sé dónde find the preguntar. answer. Le preguntamos a Poor Bogle. chap. Vamos ahí a la galería de arte, a ver. A ver si sabe algo. Porque otra cosa no se me ocurre. Bueno, esta es la galería de arte, tío. Hostia, la galería de arte no, ¿dónde estaba tú? Joder, no lo ha marcado. A ver. Estaba por aquí, ¿no? La galería está por ahí, ¿no? A ver. No sé si estaba aquí abajo. A ver, es que tengo que mirar el diario, si no. Documentos. La red policial de la colmena. ¿Ha muerto el apicultor? Le han ascendido a Plácido al puesto de inspector jefe. Le damos la enhorabuena a nuestro héroe y estamos ya preparando una entrevista exclusiva con el gobernador que incluirá una declaración oficial sobre estos acontecimientos. Pero no estaba muerto. Varias fuentes nos confirman que el inspector Plácido consiguió arrinconar al apicultor que murió como consecuencia de su intento de huida del almacén en llamas. Vale, pero no sé, no tiene sentido esto. Estos son los casos, ¿no? Que hemos ido haciendo. Vale, a ver, ¿dónde estaba? ¿Aquí? No. Joder, como... ¿Dónde está, tío, lo de aquí? No, pero esta no es... Esta, ¿no? Vale, sí, era esto, en el Caravanserai. Cruce de Bazar y Hermes Avenue. Vale, sí, pues justo sí, donde estaba, donde yo pensaba. La cosa esta, el Caravanserai este. Va para abajo. Vamos para arriba. Vamos a preguntar a Vogel a ver si sabe algo. Yo no sé a dónde de preguntar. No sé si tendría que haber puesto esto. No creo, ¿no?
I think I'll leave the exhibition in its current state for a while. I'll call it The Art of Vandalism. Vale, este no tiene ni puñetera idea, gente. Vale, ¿y qué hago yo ahora? ¿Qué hacemos con el dibujo? ¿Lo lleva la policía? A ver. Hostia, no lo sé. Ahora estoy un poco descolocado. Es que sale como... A ver, sale simbolito de preguntar. Gente. Ya está. Bueno, y que estaba en cinta. ¿Tenemos un hospital aquí? ¿Hay hospital? Debería haber un hospital, ¿no? Frente. Abadía, iglesia, mercado, mezquita, puesto de los cuchillos. Joder. Lo que pasa es que no me entera muy bien de la movida. Supuestamente había dicho que la habían violado. Lo que no sé si está muerto o no, tío. A ver si aquí ir al cementerio. Bueno, yo no hospital no veo. No sé dónde puede estar el hospital, pero a lo mejor está por esta zona, quién sabe. A ver. Sí, fotografía de la violación. Estoy un poco perdido, ¿eh? No sé dónde buscar. Ya estamos jodidos. Me cago en 10. Hostia, a veces que se complica esto de una manera, tío. De verdad. A ver, normalmente se suele preguntar cerca del sitio. Pero no sé, tío, qué hacer. A ver, voy a ver si veo algo por ahí para preguntar. Pero es que no sé a quién preguntar. Help me, please. I would help you if I knew, sir. Are you able to help me? You shouldn't have left your mansion. You won't get any answers from me. This isn't working. You might need a different tack. Excuse me, just one question. Are you looking for trouble? 'Cause I can find you some. Hasta luego, ¿eh? Help me, please. You shouldn't have left your mansion. You won't get any answers from me. This isn't working. You might need a different tack. Excuse me, just one question. Don't think I can trust you. Haces bien, chaval. Do you know anything about this? I rather bite a snake than talk to you. Te muerde una serpiente que hablar con... Are you able to help me? Sorry, but I never heard of this.
Everyone's looking at us, Sherry. No. You sure you know No, what you're pues no, doing? John. No sé lo que estoy haciendo, John. No seas pesado. Me toco los huevos. Vamos a ver. Voy a la policía. Es que no sé dónde tengo que ir. Ahora mismo. No sé si tengo alguna pista en el Palacio de la Mente y no me he enterado. Seguro que tengo una aquí. A ver, fotografía de una violación. Vale, a ver. El intruso es fumador y tiene cojera. Vale, este será con este. El visitante de Mercurio fuma más alcohol. El asesino de Mercurio y el ladrón de la galería son la misma persona. ¿Vale? Fotografía de una violación. Registraron el apartamento del pintor. La intención del visitante podría haber sido localizar esa terrible fotografía. La intención del visitante podría haber sido localizar esa terrible fotografía. El ladrón fue al apartamento de Mercurio a robar la fotografía, pero se encontró con el pintor y lo mató en defensa propia. Vale, ¿podremos hablar ahora con Vogel? I think I'll leave the No exhibition puedo hablar in con its él, tío, current state for a while. I'll call it The Art of Vandalism. I think I'll leave the exhibition in its current state for a while. I'll call it The Art of Vandalism. No, me voy a la policía. Would you like to report a crime? Pues sí. So much work, so little time. Aquí no hacemos nada. A menos que quiera buscar en el registro. No sé qué tengo que hacer, tío. No sé con quién tengo que hablar. Estoy un poco perdido. ¿Con quién hablamos ahora, tío? Es que no sé cómo seguir el caso. Parece que está, que no está, no está. No tenía, ya sé que no tenía sentido, ¿no? Pero bueno, había que probar. Vale, y aquí ya no puedo hacer nada más. A ver si me falta algo del cuadro. No sé. Pero necesito tu ayuda, tío. Necesito que me des una pista o algo. Joder. Es que no sé con quién tengo que hablar de la foto, tío. O es que me falta algo. Que no lo registra bien. En la casa o algo, tío. No lo sé. No, juega esta noche, Freeman, a las 9. Que yo sepa.
Tenemos a la guía del whole group RP. Es que en la misión principal sí que se la ha pasado. Es que no tengo ni idea, tío, lo que tengo que hacer. No sé, tío. No tengo ni idea. Dice Dani, ¿qué pasa? Me tengo que dejar algo, no sé. ¿Qué pasa? A ver, que estoy con la pista esta de la embarazada, pero no sé con quién tengo que hablar. Estoy más perdido. He ido a la policía y todo a preguntar. He preguntado al Vogel este ya 2 veces. Y a ver si tengo que hablar otra vez con la mujer. Pues no sé, pero ya he hablado, ¿no? Con la mujer, ¿no? O sea, tengo que buscar africanos por aquí, por la calle. Y ya está. Bueno, a ver, vamos cerquita de... Vale. Ah, es que he preguntado a gente, pero no ninguna era de color. Ya. A ver, que me estoy perdiendo un poco. Vale, aquí estamos al lado del sitio. A ver si encuentro a alguien de color por ahí. Is this familiar to you? I don't want my friends to see me talking to a spoiled money bag. Sí, May tú, I ask for your hermano. assistance? Mr. Moneybags, can I give you a piece of advice? You don't want to bother me. This isn't working. You might need a different tack. May I ask you something? I'll let you keep your life. That's better than an answer to your question. Believe me. Vale, a ver. Estos son de color. Atalaya de Java. Cerca de un mercado. Hablaste con una mujer cerca de un mercado. Mira, Honda del Teje. Idiota. Toma, toma, toma. Te falta tirar la piedra. Señora, a ver, está. Do you know anything about this? No, sir. I won't talk to you. Help me, please. I'd rather bite a snake than talk to you. This isn't working. You might need a different tack. Ahí estaremos hasta mañana. Manda huevo el juego un poco rebuscado, ¿Sabes tú? Lo lógico, si voy a la policía, que tendrán un montón de localizaciones y retratos de cosas y historias. Lo de las marcas tribales debe ser una pista. Claro. Tampoco me conozco la ciudad de Cabo Rabo, o sea que... Aquí está la casa
de mercurio. Ahora calla. Madre mía. Chicos, aquí estaremos todo el día. No encuentro a nadie, gente. Y aquí hay mercadillo. Aquí estamos en el mercado. En el mercado de la Old City. Another knife in the pillar. Cuidado. Another dead. Mira, algo de lo de la visión esa del cuchillo. ¿Dónde? ¿Qué significa cada cuchillo del poste? Embarcado a los Balcanes. Padre. Honor familiar. Venganza sangrienta. Conquistas imperiales. Ay. Honor y venganza. Vieja costumbre. Another night. Padre, no. Honor, conquistas, tampoco. Creo que es vieja costumbre. It happens. I always wanted a pet cat. Venganza. Ay, no, esa no. Algunas crueles tradiciones aún persisten en el mundo moderno. La Yagmarra, la venganza de sangre, es una de las más peculiares tradiciones de Cordona. La gente vindica su honor y su sangre de las formas más bárbaras imaginables. Cada cuchillo del poste celebra una venganza satisfactoria, es aterrador. Parece un santuario del odio y del dolor. La peor parte es que la gente no puede deshacer las terribles consecuencias de esta tradición y se ven obligados a vivir con ellas. Caso completado el puesto de los cuchillos. Pero ya está, pero no tengo más información de la otra misión. Está relacionado con el puesto de los cuchillos. Buenas, Dani. Vale, necesitamos hablar aquí con una mujer. Pero, ¿sabes si es este el mercadillo? El de la Old City. Aquí no hay nadie, no sé si es porque es de noche, tío. Aquí en la casa que queremos entrar para la otra misión, esa secundaria. Pero este pasa de mí. Who's there? ¿Tú lo dices en este mercado? Digo, me he imaginado que debería ser este mercado que está en la Old City, pero a lo mejor es que es porque es de noche. Debe ser que falta gente porque es de noche. Vamos a viajar o algo y luego volvemos. Vamos a viajar aquí a tomar por culo. Puede ser que también afecte el día y la noche a esto. Es que no sé cómo pasa aquí el tiempo, sinceramente. Que sigue siendo de noche aquí, viajando y todo. ¿Qué hora es, tío? ¿Dónde ponen ahora aquí, tío? Son las 4:53. A ver, voy a viajar otra vez. Ha pasado una hora. Pasa una hora por cada vez que viajo de aquí a aquí. Ya te día, ¿no? Ha amanecido ya, hijo. Ahí, está amaneciendo. Quita, niño, quita, niña.
Pero sigue habiendo la misma gente, ¿no? Oriental rugs at a good price. Merhaba. It's a good day for a purchase. Mira, esto para la casa, fíjate. Me cago en 10. Voy a lámparo. Mira, para la saca. Y esto también, una alfombra. Hostia, una viva. Pistola de pirata. May your purchase bring you joy. Don't miss out on the best carpets on the island. May I ask you something? I don't Voy think por el I'm rich exterior. enough to talk Sí, to voy a dar una vueltecilla por ahí. Pues por aquí solo están los vendedores de momento. John, no me gusta que aparezcas así de repente, ¿eh? Dan mal rollo. Mira que brilla. Dios, qué lagazos, tío. ¿Vendes castaña? Bueno, chica. I cannot help, but I can sell your fancy suit. Hola, Coffee, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Grande. Bueno, tío, no la encontramos. Help me, please. I cannot be of help, sir. Someone else might know better. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people in Las dos cosas. ¿Tienes algún problema? Niña. Niña. Is this familiar to you? Don't think I can trust you. Help me, please. Mr. Fancy Clothes won't find any answers here. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people in purpose? Niña, ¿no? Could you help me? I have a question too. Who looks an idiot in his fancy clothes? Niña. It's you. Que no encontramos a la persona con la que tenemos que hablar. Joder. ¿Y si me voy a otro barrio? A lo mejor la encontraste tú aquí de casualidad. Nice affordable clothes. Step right up. Digo, hay gente de color, pero poca. A ver. La Old City. Claro, es que la Old City tiene que ser todos otomanos. Africanos. ¿Dónde podríamos encontrar? Aquí en Gran Saray, tío. Como esclavos o algo así. No sé, voy a darme una vuelta por aquí. A ver si veo algo aquí. A gente de color por aquí. Vaya cambio, ¿eh? Mira, aquí hay alguien de color. Is this familiar to you? Yes, sir. It'll be an honor to help you. Mira. Las cicatrices del rostro de la chica parecen ser de una etnia ewe. El único lugar de Cordona donde puede encontrarse gente del pueblo ewe es en el campamento de refugiados bajo el Victoria Bridge, entre Escaladio y Silverton. Entre Escaladio y Silverton. Por aquí, Thor Bridge, Iron Bridge, Rolling Bridge. ¿Cuál ha dicho? Victoria Bridge, Escaladio Silverton. Victoria Bridge. Este.
Bueno, por lo menos hemos encontrado ya la pista, tío. Joder, macho. Ha costado, ¿eh? Un GG, tío. Yo me des un GG. Pues nada, voy a encontrar pues a gente pues de color. Voy a preguntar y tal. Campamento de refugiados bajo el puente. Sí, Drinking Dutchman. Vale, ¿dónde puede estar el campamento? Vale. Tendrá que ser esto de aquí, ¿no? Beasts! Can you satisfy my curiosity? Oh, sir, I'm afraid I don't know about that. Murderers! They're completely livid. Where do you think you're going? Speak with the chief. Sir, this place is off limits to the public. Please state your business or leave, or I shall request that the police escort you out. Soy del ayuntamiento. Soy funcionario. Detective privado. My name is Sherlock Holmes. I'm a private investigator. I'm looking for a witness for a case. A private investigator? Really? Even so, you're not authorized. Tenía que haber dicho funcionario. And Mierda. you are? I'm Ronald Harlow, here to handle the refugee situation on behalf of City Hall. I'm the acting supervisor here, so I have full authority here to ask you to leave, or I shall order the police to detain you for trying to pass the blockade. Please, step back. Tenía que haberle dicho del ayuntamiento, gente. Me cago en todo. Intenta parecer mayor. Vale, bolsas bajo los ojos. Trabaja en interiores, no le da la luz. Vale, quiere dar una impresión de autoridad. Demasiado arreglado. Suda, está nervioso. Palmas húmedas. Zapatos limpios. Es sedentario. Vale, Ronald Harlow es un joven oficinista cansado de tu trabajo de diario. De su trabajo será, ¿no? El ayuntamiento lo ha asignado a la supervisión del campamento de refugiados, pero está demasiado cansado y es demasiado indiferente como para resolver los problemas que surjan. Tiene un bigote ralo, será raro, ¿no? Ralo, que cree que le hace parecer más mayor. Su palidez, o será el tipo de bigote. Su palidez y las bolsas bajo los ojos sugieren que está cansado de su despacho atestado y oscuro, del que rara vez sale, aunque a juzgar por sus zapatos limpios y poco gastados, no es que salga mucho en cualquier caso. Sus palmas sudorosas indican que Ronald está desestresado, teniendo en cuenta el tiempo que hace hoy, podría no llevar tanta ropa. Vale. Chupatintas o formalista sobrepesado.
sobrepasado, perdón. Ronald Harlow es un joven oficinista pálido que se esfuerza todo lo que puede en supervisar el campamento de refugiados que le han asignado al ayuntamiento. No es que le entusiasme la responsabilidad, pero siempre lo hace todo de acuerdo al procedimiento y ejecuta todas las tareas que le encargan. Sin embargo, carece de experiencia para tratar con problemas más allá de su escritorio. Intenta parecer más mayor dejándose crecer un bigote ralo. Su palidez y las bolsas bajo los ojos sugieren que trabaja en un despacho marinero del que rara vez sale, a jugar por sus zapatos limpios y poco gastados. Pretende tener un aspecto imponente llevando ropa elegante, pero teniendo en cuenta el clima de Cordona está fuera de lugar. Sus palmas sudadas sugieren que Ronald está sumamente estresado debido a que está fuera de su zona de confort. Vale, este es el que más coincide. Vale. What about the murder that this crowd keeps shouting about? It's mere assumption. I assure you that the situation is under the police's control. I know you want to deal with this in the right way. You are obviously a professional and a responsible person, but you clearly have never handled a situation like this before. I am handling it, Mr. Holmes. Don't question my capability here. And tell me how you do it. You can't even calm this gathered crowd, and as for the police, they're not quite managing it either, are they? You consider yourself a problem solver, but until today, you've been solving problems sitting at your desk in a dark corner of a city hall room. Here, you need a more practical approach. What are you driving at, Mr. Holmes? Puedo ayudarlo. I can help you to handle the situation if you're truly interested in solving things quickly and quietly. And how exactly would you manage that? Simply tell the police that I'm with City Hall and I'm permitted to investigate the scene. I'll work out the rest, but in return I need your help finding my witness. She's a young refugee. She's with child or was with child recently. Look, there is indeed a dead body inside the camp. So even if the girl you are looking for is there, all the refugees are now being detained and interrogated by the police. They won't allow you to speak with her, and I can't do anything about that until the situation settles down. So it's in our mutual interest to settle it. Oh. I suppose that things are bad enough that I ought not shy away from help. All right, Mr. Holmes. I'll tell the police to allow you to come inside. Just tell me when you're ready. ¿Cómo han llegado aquí los refugiados? Mr. Harlow, how did the refugees end up here exactly? Oh, so you're not from around here yourself? I've been away for some time, but I read the papers. Yes, this whole story has been in the papers for almost a year now. They were smuggled to Cordona on a ship from Africa. Smuggled? Then why didn't you deport them? The smugglers managed to sneak them to shore and hide them inside an abandoned warehouse. When the police raided the warehouse and found the refugees there, the ship was already gone. We aren't even certain as to which ship it was. We have busy shipping routes with other colonies these days, you see. So you decided to lock them up under a bridge? There was no other option. We're still trying to work out what to do with them. I only hope we'll find a humane solution and not put them on a raft and float them out to sea. Vale, su trabajo en el campamento. Mr. Harlow, what exactly do you do here? What are your responsibilities? What I do and what I am responsible for are two different realities, Mr. Holmes. On paper, I am in charge of the camp territory, security, provision, and the refugees in general. What I actually do most of the time is knock on every city hall door trying to obtain some funding, or at least rations for the camp. Are the police here on City Hall's behalf too? They are, minus those who came here after the body was found. The governor won't let the refugees disperse into the island, so there's a significant police presence guarding the camp. Naturally, they answer directly to the police. I have some influence here, but I'm not their direct authority. Vale, I'm ready. I'm ready to take a look at the scene. All right. Go inside the camp and find Inspector Tewkesbury. He's the officer investigating the scene. Tell him I sent you. Say you're an independent expert from City Hall. He'll fill in the details for you. I'll find my way with words. Thank you, Mr. Harlow. Who isn't allowed to visit the crime scene these days? So they keep these refugees under a bridge like proverbial trolls. No wonder the people outside are so disturbed. ¿Será este el encargado? Who the hell are you? How did you get in here? Mr. Ronald Harlow let me in, sir. I'm Sherlock Holmes, a surveyor of refugee affairs with City Hall. You're Inspector Tewkesbury, I presume? A surveyor? What does that even mean? In short, I've been sent to conduct an extensive report on the incident for the Colonial Office and to assess all the damage inflicted on state property.
Got it. Hemos lo inventado. Another paperworm sent to count money and get food for archive mold. Go on, look around, but don't make yourself too at home. As if I didn't have enough problems before you appeared. Could you first tell me what happened here? What happened? People from the bridge above the camp heard a woman screaming and saw a mass of refugees attacking a man. Clearly not a refugee. When the camp guards came by, the man was floating in the sewage canal with a knife in his chest. Bam. A murder. Big news for Cordona. I'm sure. Thank you, Inspector. Vale, ¿alguna otra víctima? And none of the refugees were harmed? One fellow was cut. He's lying over there near their kitchen. He's in a bad way. You mentioned a woman screaming who attracted the bypassers on the bridge. Was she harmed? No, she's all right, but perhaps the whole debacle started because of her. She started wailing and the refugees stood up for the girl. And where is this young woman now? Back there in the shacks, same as the rest of the refugees. She's been questioned by my men, but she's just some refugee girl. Can't understand much English. ¿Quién es el muerto? Did you learn anything about the dead man? The fellow looks like a thug. I've had dozens like him fished out of the sea over the past 20 years. Ever since these refugees arrived, there have been people on Cordona with bad blood in them. My best bet is that this thug had something against them too. And no clue as to his identity? He had some items on his body, but nothing to indicate who he was or where he was from. I think I should catalogue his possessions in my records. Go on. They're on the table near the body. ¿Quiénes son los sospechosos? Do you have any suspects yet? You're joking, right? I've got a whole camp full of suspects. And if you ask me, this bloke had it coming. Better bury him and forget about the whole thing. And now there's a crowd gathered at the camp, and my superiors say we must thoroughly interrogate the refugees. At least those who can understand any English. Do you believe that your superiors wish to get rid of the refugees? I think that both our superiors would rather keep the story quiet. Since that's an unaffordable luxury now, they're looking how to protect their public image. That's why I have to waste my time waiting for my people to turn every stone and befriend every refugee. Pues vale. Here we go again. Number of hours on Cordona before stumbling upon another dead body? 0. 0. These events have fractured into so many pieces. But I know you can collect them all, Sherlock. These events have fractured into so many pieces. But I know you can collect them all, Sherlock. A carnelian agate beads, a traditional African adornment. The blood sprayed off the blade after the strike. No hint of blood or impact. It might have been used as an improvised weapon. Vale. Someone was dragged against their will. The refugees have been detained and will not leave until all the circumstances are clarified. Back off. Help me, please. Nothing I can tell you, sir, but others might know more. The cut is deep, potentially serious if not treated immediately. He is in shock, feverish and dehydrated. Sherry, you know first aid. Surely you have a duty to help this man. You can't leave him to certain death. Otro desafío. John, déjame tranquilo. Tengo cosas que hacer. Rastro en la arena. A furrow in the ground. Sigue moviéndose. A blood trail leading to or from the canal. Clearly a left handprint here.
Ahí está el cadáver. Someone bled profusely here. A fresh crack, as if the crate was hit recently. A simple leather sheath. Perfect for a dirk. La pitillera. Malpal, soaked with salt Anda, water. mira, Malpal. £1,000. A fair sum, especially considering British currency isn't very common in Cordona. Are you able to help me? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. A steel dirk, sharp. A common accessory among sailors and soldiers. I'd say the blade penetrated upward, however the wound is too messy to be certain. Restos bajo las uñas, polvo de carbón. Coal dust under the nails. I don't see much coal around here. Hostia. Tiene la pinta de ser nuestro ladrón. An interesting tattoo. Does it mean something? Ese símbolo me recuerda al Tomb Raider, tío, de un puzzle que teníamos que hacer. Del último, creo. Heavy boots, with one sole far more worn than the other. El cojo. This man was limping, John. Ahí está nuestro hombre. A violent death. This man, limping. Coal dust. I think we're onto something here, John. If they find out about the passage, everything will go to hell. A ver, nosotros aquí averigua para qué es el pasadizo. Campamento confinado. Viejo. If they find out about... Vale, dinero. Dinero. Oh, well, I guess we'll have to try again. Remember to focus only on what's relevant to the room. If they find out about the... Unos agentes de policía están preocupados por si la situación con el cadáver acaba en un confinamiento estricto del campamento y pierden el dinero que ganan con sus ardites. Nobody will know anything if you keep your bloody mouth shut. The coppers smell fishy here, Sherry. Perhaps we should sniff around in the camp a little more thoroughly. A ver, por aquí tendré 40.000 cosas. May I ask you something? A solid question, sir, but I don't have the answer. Sherry, just look at this. Living quarters in a sewer. What kind of a genius bureaucrat came up with this idea? Vale, a ver.
Necesitamos algo para limpiar la herida, algo para desinfectarla y algo para usar como vendaje. No tenemos nada, ¿no? Could you help me? A solid question, sir, but I don't have the answer. Do you know anything about this? A solid question, sir, but I don't have the answer. Time to check your who. Tenemos todas las respuestas, todas las claves. Quiero decir, todas las able to help pistas. me? Dressed as A what? solid question, sir, but I don't have the answer. A ver. 1, 2, 3. Está a la vista. Aquí está. Bueno, 3. 4 que está aquí. El 9 ya lo hemos visto. El 8. 5. 6. 7. Ya está, ¿no? Están todas, ¿no? May I ask you something? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Back off. Back off. Vale, ¿y dónde consigo yo las cosas, tío? Para salvar al hombre ese. Can you satisfy my curiosity? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Ah, mira, aquí hay algo, Como la tengo la pista ahora puesta. Agua hirviendo limpia, vale. I'll use it to create a solution. Vale. That will kill, not save him. Vale. It won't do any good. Just washed. Better than nothing to bandage the wound. Ojalá. ¿El agua la ha cogido? No, no la había cogido, ¿no? Aloe vera, esa es buena. I can use this to stop the infection from spreading. I've collated all the ingredients, now to prepare the first aid solution. Ok. Let's go. Vale. -4, -1, -2. Hay que hacerlo uno por uno. Pasa que están todos mezcladillos, tío. A ver. Voy a intentar hacerlo uno por uno. A ver. 3. Negativo. Al revés. Vale, ya tenemos el 4 aquí.
El -1. Este. Negativo. Este. -1. -4, -1. Y ahora este. Este. Lo divido entre 2. Y este lo convierto en negativo. Bien. ¿Dónde está? Thank you. This should make you feel better, my friend. Now remain lying down and drink as much water as you can. Well done, Sherry. At least he won't die from the infection. Nada, pero esto simplemente no vale para nada. Estos son logros, gente. Can I ask you a question? A solid question, sir, but I don't have the answer. Vale, esto es para saber qué está ocurriendo y esta es la otra. Vale. A ver si vemos el rastro. Hostia, que me caigo. Debe ser del otro lado. Back off. Qué pesadito está este, ¿no? No me deja entrar, gente. Vamos, parece la mente. A ver, polvo de carbón bajo las uñas del muerto. Huellas de carbón. Vale. El muerto del campamento de refugiados era la misma persona que entró en la galería de Vogel. Ya está, no hay más. Seguimos igual, gente. Atascaicos. No sé, aquí puedo preguntar, tío. A ver. Esto debe sacar una pista, ¿no? Porque está lo del ojo de observación, ¿verdad? Pero ahí, más para allá, a lo mejor. You still here? Proporcionar pistas, vale, vale. Vamos a ver. Vale, el refugiado que está en mal estado. Your problem, not vale. mine. ¿Qué está ocurriendo en el campamento? Esto es para lo de John. The guards at the sewers were speaking about taking refugees out of the camp. Do you know anything about this, Inspector? Less than you do, obviously. And this doesn't bother you as an officer of the law? I can neither punish them nor put them on the right track, if that's what you're asking. Maybe your friends at City Hall could do something about it, but I seriously doubt that. To be honest, I'm sick and tired of being frowned on for my uniform. If those fine gentlemen you've eavesdropped on are in some shady business, that's on their heads. I'm busy. Don't you have papers to fill? City Hall. Ya está, no puedo darle más pistas.
I'm busy. I'm Don't you busy. have papers to fill? Cómprate una bici. City Hall lubberheads. Bici. Busi. I hope I'm not making a grave mistake in trusting you, Mr. Holmes. Que este tío, si no me deja pasar, no puedo continuar la investigación. O me falta alguna pista, tío, para hacer la comprobación, tío. Tío. Back off. Vale, tío, vale, pesado. May I ask you something? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Creo que puede ser que me falte algo, ¿eh? Do you know anything about this? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Oh, I am bored. Call me when you find the answer. May I ask for your assistance? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Nadie sabe nada. Me cago en 10. Can I ask you a question? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Time to check your who, what, and what, Sherry. Who are you asking? About what? May I ask you something? Nothing I can tell you, sir, but others might Tiene know toda la more. misma voz, gente. ¿Se da cuenta? May I ask for your assistance? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? ¿Qué me puede faltar, tío? Esto está lleno ya, ¿no? De pistas, ¿no? Sí. These events are fractured into so many pieces. But I know you can collect them all, Sherlock. En una bodega. Con este no puedo hablar más, ¿no? Back off. Qué pesado, tío, déjame entrar, coño. Back off. Vale, aquí estoy atascado. Aquí vibra esto un poco, pero no sé por qué. ¿Es que estoy cerca de una pista o es que estoy pisando el tronco o... A ver, esto no es muy grande. Yo no sé qué hacer aquí, gente. Ha parecido que... Espérate, por aquí ha parecido que estaba dibujando la pista, ¿eh? A ver.
Mierda. Me he ahogado. Hostia, ¿dónde es? Me acabo de ahogar, gente. Y encima te dejan el punto de guardado. ¿Cómo se bajaba, tío? Ah, por aquí. Por aquí no es. Hostia, ahora ya no sé bajar, gente. Ah, por otro lado. Tenemos aquí una conversation. Loco. No hay mal que por bien no venga, no dicen eso. Averigua dónde y por qué se ahogó el marinero. Barcos atracan. Mercancías perdidas. Playa. Vale, la playa. A ver, una sirena. Mercancías perdidas. Oh, well, I guess we'll have to try again. Remember to focus only on what's relevant. Cállate la boca. La policía de puerto. Playa del cementerio. Han encontrado un marinero ahogado en la playa de cerca del cementerio. La gente habla de sirenas, pero eso no son solo supersticiones, o quizá no. Marinero ahogado. Ah, pero es una ubicación. Ah, es un caso. Canto de sirena. Mira, hemos encontrado un caso, tío. Mola, eso de encontrar casos así. ¿Cómo bajaba, tío? Es ahí abajo, ¿no? He bajado por unas escalerillas. Pero era por aquí, ¿no? May I ask you something? You shouldn't have left your mansion. You won't get any answers from me. Está muy solo aquí, ¿eh? I hope I'm not making a grave mistake in trusting you, Mr. Holmes. I'm busy. Don't you have papers to fill? City Hall lubberheads. Vale, estoy muy atascado, gente. No sé con quién hablar, qué mirar. Creo que tengo la pista adecuada puesta. Pero esto no furula. Lo único que se ha marcado son las huellas, tío. Es que llevan al agua. A ver si me voy a caer otra vez, como gilipollas. Ah, mira, por aquí podemos pasar. Cuidado. Necesitamos la ayuda del gran Perepe. ¡Perepe! Me he dejado una pista por ahí, no sé cuál es. Estoy dando vueltas en círculo todo el rato. Estoy dando vueltas en círculo todo el rato. ¿Qué te pasa? Pues que estoy aquí atascado otra vez. Me cago en 10. He encontrado, por casualidad he encontrado aquí una misión nueva. Canto de sirena, por un audio de eso. Y esta, tío, que no... Vale, he hecho lo de John. Lo de salvar al refugiado. Esta he preguntado también, pero todavía no está completada. Y bueno, estoy con esta, tío. Hemos mirado todas las pistas. Hemos descubierto que el que está muerto es el mismo de la... El ladrón.
Te das más que mi bate. Sí, tío, pero es que no sé. Tengo la pista esta puesta. Supuestamente tiene que haber una pista o algo, pero yo no la veo. Y es que no sé qué me falta. Habla con todo el mundo. Este no me deja pasar de ninguna manera. No sé si es que tengo que poner la pista exacta, pero... A lo mejor tengo que preguntarle por la tía esta la foto y no lo he hecho. Espérate. No, este diga lo que le diga, se la suda, o sea. Voy a hablar con el tío ese de las pistas. Vale, este tío me olvido, vale, pues ya está. Vale, este tío no me dice nada. A este lo he salvado. Las pistas las he mirado todas las del suelo, que yo sepa. Vale. Hemos hablado con este. Hemos escuchado la conversación del fondo, esta de aquí. Hemos analizado el cadáver. Hemos hablado con este. Le hemos aportado algunas pistas a este señor. Vale. Pero ya no puedo aportarle nada más. I'm busy. Don't you have papers to fill? Y al de fuera tampoco. City Hall lubberheads. Así que no sé. Estoy un poco perdidillo. No sé si tengo la pista correcta, ¿no? El suelo de fuera. He ido hasta allá, creo, ¿eh? Por lo menos no sé si he ido con esto. El suelo de esta parte, quieres decir. Las colillas. Esto. ¿Esto? Esto es una pista, pero no me la pone, ¿eh? I hope I'm not making a grave mistake in trusting you, Mr. Holmes. Dices estas, ¿no? No me saltan como pista. Eso es que me falta algo, tío. Pues si eso es una pista, me falta algo. Falta sacarla de algún modo, tío. La pista, ¿eh? Tatuaje. I hope I'm not making a grave mistake in trusting you, Mr. Holmes. No sale, tío. Hasta que no la detecta. No detecta la pista. O sea, no... A ver si está bugueado. No sé, tío. Atascados nos quedamos aquí, ¿eh? Me parece que lo voy a dejar aquí. Llevamos ya 2 horas y estoy aquí atascado. Y así ya lo subo para YouTube, tío. No, es que no se me ocurre nada. O sea, no sé qué puede ser. No sé, tío. Es que lo he mirado todo. Ya no sé qué más mirar, tío. Clearly a left handprint here. Pues
Pues nada, tío, si no me ayudáis más, pues entonces lo tendré que dejar porque no... Es que no veo nada, tío. No veo nada más, tío. No veo nada más, tío. ¿Esto? No, esto ya lo he visto antes. ¿En el 8 te falta algo? En el 8, a ver, a ver. El 8 era esta, ¿no? No me jodas que me faltaba algo. Pero si la había visto, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Quita, quita, quita. Es porque no tenía marcada esta pista. Vamos a ver, vamos a ver. Si lo he revisado, ¿qué dices? ¿Qué me decía este? Seguro que hay un sitio donde buscar, no sé qué, por la botella rota que he hecho así. ¿Veis? No me jodas, tío. Hostia, tío. O sea, le doy aquí y sale esto. Claro, y le doy aquí, ¿ves? Y no sale. Y le doy aquí y sale. No me toco los huevos, tío. No me toco los cojones. Ay, Dios mío. Talla 43, botas de policía. Police boots. Always happy to trample evidence. Es que me ha puesto dos cositas juntas, tío. Claro, yo estaba dando al lado y salía la frase esa, tío. O menos mal. A man's footprint. Suela dañada. A heavy boot with a worn-out sole. You know what? I'd like to understand. What? How did our dead man end up inside the camp in the first place? Vale. Ahora ya sí. Vale. Ahora supongo, mira, hay una escalera, que es la que he mirado antes. Corta. No, it's too short for these walls or cliffs. Vale. Supuesto bote, a ver. Improbable. It's unlikely anyone could get in or out of the camp by water without alerting the police guards. Ah, vamos para la parte de afuera. Lo de las colillas, ¿no? Ahora sale la pista. Antes no salía esta pista. Malpal. A single malpal butt. Una sola. Roadman cigarettes. A brand highly regarded by law enforcement officers. So there wasn't any sophisticated infiltration plan. The good old police just let the man into the camp. Now we have everything we need to get the full picture of what happened at the camp. Vale, ahora tenemos reconstrucción. Vale, vale, vale. Uf, madre mía. Veremos a ver. Vamos a ver.
Aquí no hay más, ¿no? ¿Hay otra ya por ahí? ¿O están? No sé si están todas. You're not even trying, Sherry. Vale, vamos a ir reduciendo esto un poco. Aquí la sacaron a rastras. Habíamos dicho. Esta está bien. Vale, aquí que había sangre y un palo. Vale, palo. Esta arrastrada. Puede ser, puede ser. Esta parece que coincide bien con la otra. Aquí parece que se tiró para atrás, se le rompió el rosario ese. Tiene toda la pinta. Aquí este quedó solo y ya tuvo que echar a correr. Aquí está corriendo. Aquí hay un forcejeo, pero creo que las huellas coinciden más de la otra manera, ¿verdad? Sí, tío. Aquí se tropezaría y caería allí, a ver. Tropezado. Vale, y aquí a lo mejor este lo remató. No, se tuvo que apoyar porque está la sangre. Ahí está la mano. Pues ya estaría así. So we have a thug who came to take a refugee woman with him. She resisted, but he dragged her by force. One of the refugees stood in his way, armed with a stick, yet he could do nothing against a cutthroat with a blade. The man didn't anticipate that the other refugees would intervene and stand against him. In the confusion, the woman managed to break free. The thug took fright and fled. He was stopped by the falling crates. He stumbled and fell, piercing his chest with his own blade. However, the wound didn't cause instant death. He managed to stand, but still bleeding, he lost his balance on the bridge and fell. Before all of this, the man had freely entered the camp through the main entrance. The police admitted him after they had a short smoke together. You live by the sword, you die by the sword. In our man's case, it's the same sword. Tenemos que averiguar cómo entró el intruso en el campamento. You still here? GG. Inspector, I believe I can aid your investigation. I know who the dead man is and what really happened to him. You do? Well, good for you. But I'm afraid I'm not the one you need to share your findings with. Speak to Mr. Harlow here. He's the one responsible for settling things in the camp. You don't even care to listen? Oh, I do care. Maybe even more than I need to. But I'm only here today to lock the place up, question witnesses, and file the facts. It's sad, but coming up with conclusions is not among my tasks here. You fellows at City Hall do that. Anyway, speak to the supervisor. I'll just stand by and listen to what you have to say. Secuestro fallido. Mr. Harlow, your refugees didn't murder anyone. What? Pray tell me what you've learned. All right, listen carefully. This might solve one problem for you, but will create a few more. Oh, well, that's a great start. The man came to the camp intending to kidnap one of your refugees, a woman. What he didn't expect was that the refugees would stand up to protect the woman. A brawl had broken out. In the chaos of it, the man stumbled over those crates and fell on his own blade. How do you know he fell on his own blade? The wound in his chest was inflicted from an unusual angle. It was not an offensive stab, shall we say. The refugees didn't touch him. And judging by the blood at the scene,
The intruder managed to raise himself, but was unable to walk very far. He ultimately fell into the canal. But how did he sneak into the camp? Why didn't the police see him? And this is where your new problems emerge, Mr. Harlow. What do you mean? You're not a dull-witted man. You know what I mean. There is no feasible way to get into the camp without the police guards knowing of it. The pile of mess I had to sort out has just become bigger, but somehow that doesn't surprise me. Anyway, I thank you for your help, Mr. Holmes. I'll take it from here. Meanwhile, I'll make sure the police aren't detaining the refugees any longer. You can go back in and look for your witness. You think one small clerk can make any difference in this place? Who knows, John? Just one ill-fitting cog could make the whole machine crumble. Vale, tenemos que ver cómo entró el intruso en el campamento. Vale. Vale, esto todavía está activo. Vale. Ahora puedo encontrar a la chica, vale. You're disturbing a hornet's nest here, son. I owe you a lot, Mr. Holmes. Disturbing a hornet's nest here, son. I owe you a lot. No puedo preguntar sobre lo de John, tío. Can I ask you a question? They often take us from the camps to work. Most don't mind, though. It's the only way we get a glimpse of freedom. Vale. Según los refugiados, unos personajes siniestros visitan regularmente el campamento y se llevan a algunos refugiados para trabajar. El trabajo suele ser duro, pero les dan dinero y comida a cambio. A la chica la violaron después de uno de esos trabajos. Desde entonces, los refugiados han decidido no permitir que las mujeres vayan. So there's a smuggling ring in the camp. This wasn't the first time that someone freely entered the camp to take a refugee out. At least it was certainly his last time. My gut tells me that we'll learn more about this ring when we find out where the thug came from. Vale, pues hemos completado el coso ese. Ahora hay que hablar, pues, con la refugiada. A ver si la vemos. Is this familiar to you? Sorry. We don't see much here. Could you help me? Sorry. We don't see much here. Oh, I am bored. Call me when you find the answer. You're the one who tended to our man's wounds. I thank you greatly. The police didn't allow us to help him. The police will leave you alone now. I've proven to them that the man who came into the camp died due to his own foolishness. Thank you for standing up for us. But nobody would help us without a reason. You're here because you want something. Yes, I do. I need to speak with the girl drawn here. The dead man came for her too. He wanted to take the girl away, but we won't allow her to be hurt again. What do you want from Nayla? Nayla. She was hurt some time ago. I'm here to find the people who did this and bring them to justice. And to find them, I need Nayla's help. Will you let me speak to her? Justice. There's no justice on this land. But you helped us, so maybe your words are not empty. You can speak to Nayla, if she wants it. But I will be watching you. Hello, Nayla? My name is Sherlock. I know someone hurt you. I am here to help. I'm trying to find the people involved and bring them to justice. Please. There is a photograph, and I'm sorry, it is terrible, but I simply must ask. Where did this happen? What can you tell me about these people? Christ, Sherlock. Nayla, I'm sorry. I'm not very good at this.
You come here for me, but you are rude and cruel and condescending. A cross. The man had this cross. Now go away. Leave us be. I do not need another white man's help. Okay, claro. Claro. Oh, glad that wasn't me. Not my best work, John, by a long shot. Naylor doesn't want us meddling. I'm starting to wonder what this all achieves. But she helped you anyway. Now we know that maniac's face and the cross he wore, we can still catch him. Lo del tatuaje. Vale. Y tendré que seguir preguntando para averiguar lo del tatuaje. ¿A quién? No lo sé. El matón no le hizo daño a la joven. El violador tiene una cruz peculiar. Fotografía de una violación. Neila es la mujer de la fotografía. Como que no tiene sentido esto. A ver, fotografía de una violación y Neila es la mujer de la fotografía. No coordina. Vale. Me meto con los huevos. Tampoco. Nada. Que lo de la foto nada no se puede hacer. A ver, violador y la fotografía de una violación. Vale. Las medallas como esas suelen concederse a oficiales de alto rango. El violador de la fotografía podría serlo. Vale. Neila es la mujer de la fotografía, ya la hemos visto. El matón no le hizo daño a la joven, intentando llevarse a rastras a la chica. Vale, el matón fue al campamento para secuestrar a una mujer. Tuvo la oportunidad de matarla, pero no era ese su objetivo. Esbirro, no solo ladrón. No es solo ladrón, sino también es secuestrador. Un esbirro que juega el papel que le toque. Vale, pero todavía quedan muchas cosas por averiguar. Ah, mira, esto lo podemos buscar. Ah, vale, la medalla, la cruz se refiere a la medalla de... Claro, un distintivo de alto rango. Lo que no sé dónde buscarlo esto. Pues la policía, ¿no? Digo yo, ¿no? Sí. No tengo ni idea. Aquí no sé si podemos preguntar algo más. Claro, tengo marcada esta. Could you help me? Sorry. We don't see much here. Ah, pero esto no van a saber nada del tatuaje del tío. O sea, la poli a lo mejor. You still here? A ver, lo de el tatuaje. The intruder has a most peculiar tattoo on his neck, 2 lines and a point. Do you know anything about it? You really want to know, kid? Why? You want to play a policeman or something? I'm sure you have it in your records, so it won't hurt if I have it in mine. In my records, it's just a tattoo, as it should be in yours. Ah, to hell with you. Suit yourself as to what you're going to do with it. Off the record, though. Such tattoos are often connected to a man named Mr. Niccolo Bernadotti. Bernadotti, you say? A respectable businessman in Scalario. His company imports goods and wines, and smuggles everything that can be smuggled between the colonies and the mainland. His people can be identified by an obscure tattoo, just like the one over there our friend has. But these are all merely rumors, you see. If Mr. Bernadotti was a criminal, he'd be in prison now. Or hanged. Right? Vale. I owe you a lot, Mr. Holmes. You're disturbing vale, a pues ya hornet's nest estaría. here, son. Ahora ya sí me tengo que ir de aquí. Bueno, puedo viajar ya directamente, ¿no? Sí, tenemos que buscar las dos cosas. Bueno, vamos a viajar aquí. Lo dejamos para mañana. Para mañana o para cuando podamos.
Es que no sé si queda mucho. Perepe, ¿estás por ahí todavía? Es para saber si queda mucho de esta misión para terminarla. Lo de la Musa de Allende de los mares. Musa de Allende los mares. Te queda aún. Vale, pues entonces lo dejo aquí. Por cierto, ¿cuántas misiones principales más hay? Porque me dijiste que no era muy largo, ¿no? No, las misiones principales. Una más. Y ya estaría, ¿no? Vale. Pues como tenemos alguna secundaria también que nos ha salido. Que hemos encontrado. A ver, esta me gustaba mucho, esta, la de Minecraft, tío. Pero es que no sé cómo seguirla esta, tío. Y esta es nueva. Que la hemos descubierto una conversación, lo de canto de sirena, tío. Pues nada, gente, lo dejamos por aquí. Y yo me voy a ir a prepararme la cena y a ver el Madrid contra el Sevilla. Os dejo por aquí. Voy a hacer una raid, gente. Yep. A ver quién hay por aquí. Dejamos una raid para. Se la doy a Kirito, venga. Está ahí dándole cañita al final otra vez. Grande Kirito. Vale, gente. Voy preparando la raid y yo me voy. Un besazo y hasta la próxima. Saludos. Chao, chao. Buenas noches.